माता पार्वती केउठारे विधवा रूपरे पूजा पाउछंती। माता पार्वती काहींकी हेले विधवा? भगवान शिव शंकर थाउ थाउ माता पार्वती केमिति हेले विधवा? तांकर विधवा हेबार मूल रहस्य कौन? हाँ दर्शक बंधु, मु पवित्र स्वागत करुच्ची आज एक नुआ अध्याय को। दर्शक बंधु, आज आपण मानक मु कहिबी जे माता पार्वती विधवा रूपरे पूजा पाउछंती काहींकी एवं केउठारे माता पार्वती विधवा रूपरे पूजा पाउछंती। तो दर्शक बंधु, भिडियोटी आरंभ करने पूर्व यदि भिडियोटी भल लगे भिडियो गोटे लाइक करी चैनल को निश्चय भाव सब्सक्राइब करदे एवं कमेंट सेक्शन रे जय माँ पार्वती बोली लिखिदेवे। दर्शक बंधु, माता पार्वती घर को शंकर घर को कैलाश को दिने भगवान लक्ष्मी एवं नारायण जाइथिले। तो तांको घर को अतिथि आसीबा कारणरू भगवान शंकर एवं माता पार्वती अत्यंत खुशी हो गले एवं भगवान शंकर संगे संगे माता पार्वती को कहिले तुमे जाई तांकर खाइबा पीबार व्यवस्था कर एवं भगवान शिवंकर आज्ञा मानी माता पार्वती संगे संगे जाई भगवान लक्ष्मी एवं नारायण को निमंते खाद्यर आयोजन कले। सेतेबेले भगवान नारायण एवं शंकर बसी कथा होउथिले। से भगवान नारायण शरीर हेले, भगवान शंकर हेले तांको आत्मा। भगवान शिवंकर इष्ट हेले नारायण, नारायण को इष्ट हेले भगवान शंकर। तो से कथा हेबा समय रे माता लक्ष्मी एवं माता पार्वती भगवान निमंते खाद्य प्रस्तुत करुथिले एवं खाद्य समापन परे तांकु नंदी को जाई कहिले जाई भगवान को कह आसी आसन अलंकृत करिवे, तांको पाई खाद्यर प्रस्तुति हो जाइछि। तो यह समय रे भगवान शंकर एवं भगवान नारायण आसी आसन रे बसिले। माता पार्वती एवं लक्ष्मी आनी तांको को खाइबा को देले। खाइबा को दे सारिबा परे भगवान शंकर एवं प्रभु नारायण कथा होई होई समस्त खाद्य खाईदेले। भगवान शंकर छाड़िले माता खाती एवं नारायण छाड़िले मध्य माता लक्ष्मी खाती। तो भगवान नारायण अल्प जोड़े छाड़िथिले, किंतु भगवान शंकर कथा भोलरे जेहेतु से भोलानाथ से भूली जाइथिले जे से छाड़िले माता पार्वती खाइबे। से काहींकी छाड़िले माता पार्वती खाती ताहार मध्य एक गोप्त रहस्य अच्छी। जदि आपण माने जानिया पई चाहुचंती ताहले मते कमेंट सेक्शन रे निश्चित भाव में कमेंट करंतु। तो दर्शक बंधु, जेते बेले खाई सारिला परे जेउ थाली रे खाद्य थाए सेही थाली रे कदली पत्र घोड़ा जाए, किंतु जेउथिरे खाद्य न थाए ताको घोड़ा जाए नहीं। किंतु भगवान शंकर एवं प्रभु नारायण खाई सारिबा परे सेही थाली रे कदली पत्र घोड़े जाई सेठारु उठी चली गले। तो नंदी गला जे भगवान शंकर थाली आनी माता पार्वती को देला एवं प्रभु नारायण को थाली आनी माता लक्ष्मी को देला। तो माता लक्ष्मी देखिले जे नारायण को थाली रे अल्प किछि अछि, तो से खाई ताकू तृप्त हेले। किंतु माता पार्वती जेते बेले थाली रु पत्रटी को उठाइले से देखिले जे सेही थाली रे गोटिए मध्य दाना नहीं। तो सेतेबेले माता पार्वती को भोक जोरे होतिला। से कह से कौन करिवे? भगवान शंकर को जेउटी खोजिले से पाइले नहीं, कारण भगवान शंकर खाई सारी जाई समाधि रे लीन हो जाइथिले। तो माता पार्वती भोक विकल रे से
ହିମାଳୟରେ ଯେତେ ପାଖରେ ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ସବୁଥିର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତକୁ ସେ ଭକ୍ଷଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭୋକରେ କ୍ରୁଦ୍ଧବର ହୋଇ ମାତା ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେହେତୁ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ଭଗବାନ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ସେ ଭୋଳରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଡାକିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶୁଣିନଥିଲେ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ରାଗି ଯାଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଗିଳିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଯେଉଁ ବିଷ ହଳାହଳ ବିଷ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ବିଷକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପାନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱର ଜ୍ୱାଳା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପୁନର୍ବାର ଭଗବାନ ଶଙ୍କରକୁ ଓକାଳି ଦେଲେ। ଓକାଳି ଦେଲା ପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ରାଗି ଯାଇ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ବିଧବା ହୋଇଗଲ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ବିଧବା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବ। ଏବଂ ଏହି କଥା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଯେହେତୁ ବିଧବା ହେବାକୁ ପଛେଇଲ ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ବିଧବା ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦଧିଆ ଜିଲ୍ଲା ପୀତାମ୍ବରପୁର ଧାମରେ ଧୂମାବତୀ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ରାଗିକି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରକୁ ଖାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସବୁବେଳେ ରାଗ ଭୋଗ ଲାଗେ। ତାଙ୍କର ବାହକ ହେଲେ କୁଲା ଏବଂ କାଉ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାତା ଧୂମାବତୀ ନାମରେ ପାର୍ବତୀ ସେହି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦଧିଆ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୀତାମ୍ବରପୁର ଧାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ହର ହର ମହାଦେବ ବୋଲି ଲେଖିଦେବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ଏମିତିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟପିକରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କାରଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ ସେହି ଟପିକରେ ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି ଜାଣିଛି ସେହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ ମା କାଳୀ, ଜୟ ମା କାଳୀ, ଜୟ ମା କାଳୀ।